Ko Amadou Sadi Ouba mi wiyete. Amadou Sadi Ouba. Sadi Ouba. Ok. Ko Belgique mi woni. Ko Belgique. Belgique mi woni. Kono woni kono mi fuɗɗi Belgique le 8 mai. Mi seppita ha mi hewti Toulouse France. Ko 900 kg. 17 jours mi waɗi seppugol. Si mi hewti Toulouse noon mi soodi vélo on par ce que ila ganduno argol Guinée ɗo ma Afrique ɗo e andagol ndiyam no metti fi seeɗa. Donc be mi sooda vélo par ce que ila dowa wadde réserve ndiyam. Ɗon mi soodi vélo noon mi soodi saggi ɗin fi waɗugol ndiyam nder par ce que ilan faala wallitade yimɓe guinéen men ɗo kono ila gandi kadi si mi ƴettuno avion on ara e piiji buy ala komi woni mi yiyata piiji buy par ce que si mi ƴettuno avion on ko Belgique mi yiwayno ko 8 heures de temps ɗum no watta mi hara mi hewtino ko naka joni noon par ce que mi ƴetti vélo on mi guindi nder sare nde mi yewtidi e yimɓe ɓen ko ɗum wawata an andinde probléme ji yimɓe ɓen andugol ko yimɓe ɓen besogne ni ma ko honno mi wawi taw wallitorde yimɓe ɓen ko ɗum waɗi si mi ƴetti vélo on e na avion o mi yaata mi wi Belgique mi rewi France Espagne de mi hewti ley Espagne ko toon bateau mi ƴettata bateau on fi yahugol Maroc par ce que hakkude Espagne e Maroc ndiyan no woodi fi taƴitugol ɗon rewgol hoore ndiyan nan ko ɗum wiyete le détroit de Gibraltar ko ɗon mi ƴetti bateau on mi hewti Maroc mi continue lawol ngol e vélo an on de mi hewti ley Maroc mi ƴetti avion on ha Dakar min e vélo an on par ce que office du tourisme belge on ƴetti avion on ley Maroc ha mi hewti Dakar mi ƴettiti vélo an on kadi mi waɗi Sénégal mi rewi Gambie mi yaltiti kadi e Sénégal par ce que Gambie ka nder Sénégal ko nder Sénégal woni mi hewti noon Guinée Bissau ha mi hewti ɗo laɓe ƴettude Allah mi nawnaali piiji komi hawrodiri e ko simi yani ni mi barmi seeɗa ka koyɗe ma ko juuɗe ma hara vélo an on pineji ɗin fetta e so waɗin piiji ma angal ndiyan angal ñamete ko ɗum noon tum mi hawrodiri kono alhamdoulillahi mi nawnaali ko joni noon mi woni e fuɗɗade nawnude par ce que mi sikkito ronkere nden ɗuuɗi mi hewti kadi ka fin projet an on donc ronkere nden joni ɗo laɓe météo on no ɓuuɓi seeɗa donc mi jugaki manto et puis mi leefa e kesen kala ko ɗum nawnide lan seeɗa ɗo ko ɗum hilan durma tun seeɗa kono alhamdoulillahi na nawneje ko hakkitana waɗa mi yaki haɗa e ma golle Europe ton ino gandi ɗum metta fi par ce que toon no darmna moƴƴa noon donc yimɓe ɓen ɓe wawa mi yiɗata e yimɓe ɓen ka laawi ko ɗo tun Afrique wawata hiide yimɓe ɓen no seppa ka laawi soɗo yimɓeji ton laawi ɗin ko fi auto ɗiɗi ma motoji ɗin tun donc si mi hewti Europe si kikiɗe mi hewti mi ɗaɓitay tun parc ji so waɗi piiji ma ɓuruji so waɗi piiji on to mi wallinta tantan on ila jogui tantan o ila jogui sac de couchage an o mi walli mi woɗɗi ka moƴƴa mi ɗano ɗon ha bimbi wiyata mi yimmo kadi mi jokka lawol ngol kono gila mi hewti Afrique ɗo alhamdoulillahi la hawrodirde yimɓe moƴƴuɓe tun par ce que si ɓe yina en yewtiɗay mi wonana ɓe fi projet an o ɓe landolan honto mi iwi honto mi woni e yaade mi explique ɓe mi wonana ɓe foof joni noon kamɓe tigui ɓe hiya milan besoin ni e wallitade donc ɓe landolan silan faala ñamude ma silan andi goɗɗo ka nder village ɗo honto mi wawi walade somi wi ɓe mi anda kamɓe tigui ɓe wiya elande milan wawina addu ka maɓɓe ka galle maɓɓe ɗon walagol ɓe junna elam ɗo karan ko ñama mi looto so gaɗin piiji donc yimɓe ma wallilan mbuyɗo gila mi hewti Afrique ɗo gila mi hewti Afrique ha ni mi walaki ka yaasi ko Maroc mi natiri donc ko mi wiya mi waɗi Maroc on fof noon mi ƴetti avion ɗin e vélo an ha Dakar Sénégal arani mi feƴƴata Mauritanie noon mi waɗi Gambie Guinée Bissau mi natiri ɗo Guinée e Kandika Koundara ko toon mi waɗi ko toon mi yeehi toon noon mi rewi Koundara mi woni toon une semaine ko toon noon mi yimɓe ɓen no tampi moƴƴa noon findiyan kam mi sikki tun ha hande ni komi jooɗi mi sikki tun ko santi an on no moƴƴi ha feƴƴiti par ce que min tigui hila mi nawnaali ɓandu on alala e muusude ko wonela muusude ko koppi ɗin tun par ce que waɗugol vélo o ñande muusina e koppi an et puis mi yanno Espagne docteur ɓe ɓen wino lan hilan duwano habbade 2 semaines de repos kono mi wawatano par ce que simi habbino mi perda e tangan o donc copie an ɗino muusude lan seeɗa parce que mi force no kono fewɗo ɗo alhamdulillah je me sens vraiment bien ilan jooɗi ɗo je me sens vraiment bien e ƴettude Allah
ɗum ɗo mi wawata wolande kono mi sikki ɗum gila mi iwi Belgique mi sikki to mi change vélo ji ɗin laabi sappo minimum no vélo laabi sappo minimum ɗum a pédala woni ha lanna ka fettay ko fettay pineji ɗin fettay min projet an gon ɗo ko jindugol min e vélo an o andugol honto yimɓe min besoin ni diyan par ce que min ko ɗum woni projet an o wallitagol yimɓe ɓe gandante diyan forage fi forage ko ɗum donc somi jendano min e vélo an o mi wawata no andude honto yimɓe min besoin ni diyan par ce que somi ƴettuno avion on to mi hewti Conakry 2000 ans ɗo ONG ji ɗin soɓe ɗum piji ko kamɓe woni no suɓade honto forage ji ɗum waɗete way noon min tigui mi yi honto yimɓe men tampi fi ndiyan ɗam komin tigui woni e décide ɗo honto mi woni wadde ndiyan ɗam fi waddugol yimɓe ko tene kindiya woni kam mi anda e accanela hakkillangal ko tene kindiya miside tene kindiya miside non mi fuɗɗi projet o min tum kono ɓay yimɓe men yi projet ɗi ɗum ka réseaux sociaux ji cousine nan walliti kalam par ce que ɗum ko himo joɗi Conakry ko Mariam Souma o wiyete ko kanko woni gérde fijjaɓɓere nden nde mi hewtata Conakry himo joɗi ton collaborateur maɓɓe ɓe ko 20 personnes ko kamɓe woni wadde préparé décide ɗum fof fi ñande mi hewtata Conakry ko donc ça c'est le premier ça ko ɗum ɗo woni aran mi sikki toon piiji ɓuyno wowle hoore yimɓe ɗo kono mi sikki toon on tigui no doit immade kanko tigui yaha ndaara waɗugol avis makko on par ce que si a nani goɗɗum on tigui si a yiyali a wawata hoolade par ce que min tigui o projet en ɗo si yimɓe ɓe nani goɗɗo wi Belgique vélo makko on ha ɗo yimɓe ɓuuri woni ala e hoolade ɓay tum ɓe hiilan mi yewtidi seeɗa kamɓe tigui ɓe wi ha ɗumɗo ko gonga tigui yimɓe ɓe no doit immade kamɓe tigui ara hiirugol e hiirugol kamɓe tigui waɗa avis maɓɓe on kamɓe tigui par ce que ɗum ɗon siko an yi siko an wi ok mi yi ko ɗum mi faami goɗɗo wawatama jonude e famidere donc immagol arugol dara an tigui ko honno Guinée way ko honno yimɓe ɓen way dara ko honno wawɗa wadde fi wallitagol yimɓe ɓen ɗiɗi non ilan jogui contact janni ilan jogui réseaux sociaux janni fof nodditi yimɓe ɓen fof no wawi nande si yimɓe ɓen windanila mi jaɓoto yimɓe ɓen fof na fistar ma so waɗi piiji si on tigui windani kala filandagol lan goɗɗum mi jaɓotomo kisan de mi yi message o mi jaɓoto ilan jogui adresse mail an o numéro téléphone nango mi wawatama jonnide par ce que somi jonnimo yimɓe men fof nodda e lan ɗum ko probléme kono réseaux sociaux jangino ɗon adresse mail an on no ɗon page Instagram an on ko ɗon mi woni e publiude piiji ɗin fof yimɓe men no wawi contactude lan ɗon hendagol ɗon ko le waɗe tiré ley nomade 1070 ko ɗum woni compte an donc si on tigui min ɗi ɗum ɗo Instagram o hiya lan par ce que mi sikki tun ko min o waddoto hiide si o hiilan tun si o yeehi ka page an o andita e lan kadi par ce que visage an no toon vidéo aji an ni no toon donc o andita directement no wawi lan yimɓede ko fala mi hewtiɗo e vélo si mi ƴettiɗo toon ha mi hewti kono kala mi boni projet am on la jeeyi noon la yaade ha si mi wi ɗo janggo la yaade ma si mi hewtima mum mi feƴƴa e kindiya par ce que ko pati an no toon la yaade mi wuro pati an par ce que ne wi komi hiidali ilan wullaɓe komi jooɗi ɗo donc simi gayni ɗi noon e pati an mi rewa Conakry directement ɗum no musalam par ce que ɓawa soɗo an ko décembre ɗo ɓe feƴƴi donc mi wawani ɓe yiide ɗo eɓe feƴƴi donc ɗum musilam et puis pati an fewɗo ɗo ko kamɓe tum woni toon donc min tigui mi sikki simi yiide maɓɓe min tigui mi wulla e hoƴƴi par ce que ilan wullaɓe et puis min yewtida e kesen kala ka téléphone kono min ala e yiide donc mi sikki tum si mi hewti toon mi waɗa komi wawi wadde toon on kadi wallugol ɓe soɗa yimɓe piiji mi yaha Conakry waɗa komi ɗo wadde confi forage ɗi noon si mi arta min yiida kadi mi luttida toon maɓɓe seeɗa non ɗo ilan tan ini mi waɗa e goto Koundara par ce que Koundara toon mi woni une semaine toon mi andi toon ndiyam no mankani ɓe moƴƴa noon joni noon ko mi waɗa e forage ɗi en fonction de budget on mi hen si mi andi ke ɓuuɗi fi waɗugol forage ɗi sappo mi waɗa e forage ɗi sappo si mi andi ke ɓuuɗi fi waɗugol forage ɗi temedere mi waɗay forage ɗi temedere noon mi ɗanitay noon mi lando yimɓe ɓen mi waɗa tour la Guinée anndugol honto yimɓe men besoin mi waɗa forage on de yimɓe men besoin way fusalago mi ɓeydita ko yimɓe ɓen tun komi woni wiide ko yimɓe guinéenɓe ɓen wonɓe ka diaspora ɓen tun ko kamɓe tun sikki kamɓe wawi immade argol ɗo Guinée ɗo wallitagol yimɓe ɓen par ce que mi sikki ɗum heɗen wawi waddugol piiji min jogui moyen ji wallitagol Guinée ɗo ko tan sikku tun Europe ton ka kamen na Europe ton na kamen par ce que Europe ton ko
tant que dam bali kalisi be fijante be jalante nyande problème mo wadi be wolante ko bale joni non sarti kama do ay goto wa tama wolande ko di parce que ko be fala o ma ko be fala ka ko guiné yo ko bale donc be yimbe me accepta ko kama do siki tum argol wadi ko projet di do no buri wadi ko projet di Europe ton pour non hatta wada projet Europe di kadi ton kono si da way wallita de Guinée do ko dum do da wadde ka experience mam siki tum magol darada wada ko do parce que hono de weteda Amadou Sadiou Ba. Amadou Sadiou Ba. Albarka. Albarka boy ndiarama. Fouta Kameng, la base qui vous enseigne la culture et la religion. Abonne-toi.